बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया उर्दू में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जिस मौजू के साथ हाजिर हैं वो है रमूज़ औक़ाफ़। ठीक है, यानी इंग्लिश में जिसको हम पंक्चुएशन कहा करते हैं, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो ज़बान में रमूज़ औक़ाफ़ की क्या अहमियत है, जब हम किसी चीज़ को तहरीर करते हैं तो इसकी खुसूसियात क्या है, किस तरह से इनका इस्तेमाल होगा, इन तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मुख्तसर सा तारुफ, इसके बाद हम एक अलग अलग रमूज़ औक़ाफ़ को आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो हम रमूज़ औक़ाफ़ का तारुफ सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। क्या तारुफ है? औक़ाफ़ या कुफ़ू उन अलामतों को कहा जाता है जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें, उसे रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा रमूज़ औक़ाफ़ से? इससे ज़ुबान और बयान में खूबसूरती और तहरीर में वो खूबसूरती आती है और उनमें ठहराव आता है। ये दरअसल रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ और उनकी खुसूसियात हैं। अब हम आते हैं रमूज़ औक़ाफ़ में अलग अलग से हम चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हैं सक्ता। ठीक है, क्या है? सबसे पहले सक्ता है। सक्ते की अलामत ये देख लीजिए, ये सक्ते की अलामत है। जब कभी आप सक्ता किसी चीज़ में अगर आप तहरीर में देखना हो तो ये अलामत वहाँ पर मौजूद होगा, सक्ता। ठीक है, अब ये है क्या? ये सबसे छोटा वक्फा है और हस्ब ज़ेल मौक़ों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, किन जगहों पे सक्ते का इस्तेमाल होगा और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हम जरा देखते हैं। नंबर 1 है ऐसे अस्मा या ज़माइर के बीच में जो एक दूसरे के बदल का काम देते हो। ठीक है, अस्मा या ज़माइर के बीच में इस्तेमाल होते हैं सक्ता, जो किस काम आते हैं? एक दूसरे के बदल का काम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर मिसाल देख लें, जहांगीर, इसके बाद देख लें सक्ते का इस्तेमाल किया हुआ, जहांगीर इब्न अकबर, इसके बाद दोबारा शहनशाह हिंदुस्तान ने। ठीक है, इसके बाद बाकी तमाम बातें मुकम्मल की जाएंगी। ठीक है, क्या है? ये दो ज़माइर के बीच में या दो नामों के दरमियान में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जुमले में एक तरह का ठहराव और इन जुमलों को एक दूसरे से अलग किया जा सके। जहांगीर इब्न अकबर, शहनशाह हिंदुस्तान ने, फलां फलां। ठीक है, इस तरीके से सक्ते का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी ये पहली सूरत है सक्ता। इसकी दूसरी सूरत क्या हो सकती है? देख लें, एक ही कलमा के उन 3 या 3 से ज़ायद लफ्ज़ों के बीच में जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों। मसलन हैदराबाद, मैसूर और पटना जनूबी हिंद की रियासतें हैं। ठीक है, हैदराबाद के बाद सक्ता। ठीक है, सक्ते का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, मैसूर और पटना जनूबी हिंद की रियासतें हैं। ठीक है, अगर हम इसकी अगली खुसूसियत की बात कर लें तो ठीक है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है? निदाया लफ्ज़ों के बाद। देख लें, जनाबे सदर। ठीक है, जनाबे सदर, ख़वातीनो हज़रात, ए माओ, बहनों, बेटियों, जनाबे मन, तस्लीम, यानी ऐसे लफ्ज़ों में भी जुमलों को अलग करने के लिए सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देख लें, जनाब सदर के बाद ख़वातीन हज़रात, ए माओ, सक्ता, बहनों। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। सक्ते का एक और इस्तेमाल हम देखते हैं कहाँ पर होता है। जब एक ही शक्ल या रुतबे जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हों तो एक जोड़े और दूसरे जोड़े के दरमियान सक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। देख लें, मिसाल देख लें, दिन हो कि रात, सफ़र हो कि हज़र, खलवत हो या जलवत, इंसान को चाहिए कि खुदा को ना भूले। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, दिन हो के रात, यहाँ पर सक्ते का इस्तेमाल किया। सफ़र हो कि हज़र, यहाँ पर सक्ते का इस्तेमाल। खलवत हो या जलवत, दोबारा सक्ते का इस्तेमाल। इंसान को चाहिए कि खुदा को ना भूले। ठीक है, इससे जुमले में कितनी खूबसूरती आ रही हो और हर लफ्ज़ एक दूसरे से अलग भी हो रहा है। ये है सक्ते का इस्तेमाल।
سکتے کا استعمال جو نا نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جب مبتدا اور خبر کے بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو. ٹھیک ہے, جب مبتدا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو, کوئی پردہ نہ ہو, تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال دیکھ لیجئے, حالی مسدس حالی کے مصنف ہیں. ٹھیک ہے, حالی مسدس حالی کے مصنف ہیں. یہاں پر حالی کے بعد سکتے کا استعمال کر کے ان جملوں میں جو فرق ہے اس کو واضح کر دیا. مسدس, اگلی مثال دیکھ لیجئے, مسدس اس کے بعد سکتہ حالی کی سب سے بڑی سب سے ممتاز تصنیف ہے. دیکھ لیں, اس سے جو نا جملے یعنی جب مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو یا کوئی پردہ نہ ہو, تب بھی جو نا سکتے کا, یہاں پہ دیکھ لیجئے, سکتے کا استعمال کر کے ان دونوں جملوں کو کیا کیا جاتا ہے, الگ کیا جاتا ہے, اور ان کے معنی جو نا ان کے معنی جو نا وہ واضح کر لیتے ہیں. اس کی پانچویں صورت دیکھ لیتے ہیں. عبارت اور خصوصاً شعر کی تنقید کو دور کرنے کے لیے بھی سکتہ لگاتے ہیں. عبارت اور شعر کی تنقید کو دور کرنے کے لیے بھی سکتے کا استعمال ہوتا ہے. جیسے شعر پر دیکھ لیجئے, سب رقیبوں سے ہوں ناخوش, پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش, کہ محو ماہ کنعاں ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لیجئے, سب رقیبوں سے ہوں ناخوش, اس کے بعد سکتہ, پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش, یہاں سکتے کا استعمال کہ محو ماہ کنعاں ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ایسے سچویشن میں سکتے کا استعمال اردو میں کیا جاتا ہے. ایک اور شعر دیکھ لیتے ہیں. تار ریشم کا نہیں, دیکھ لیں, تار ریشم کا نہیں, سکتے کا استعمال, یہ ہے رگ ابر بہار, دیوار بار منت مزدور سے ہے خم. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھ لیں, تار ریشم کا نہیں, سکتے کا استعمال کیا, ہے رگ ابر بہار, دیوار, اس کے بعد دیکھ لیں سکتے کا استعمال, بار منت مزدور سے ہے خم. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورتی سے جنا ان باتوں کو الگ الگ طریقے سے سکتے کے استعمال کے ذریعے جنا ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے سکتے کا استعمال. ٹھیک ہے, اس کے بعد رموز اوقاف میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے وقفہ. ٹھیک ہے, وقفے کی علامت دیکھ لیں, یہ ہیں. جب کسی بھی پیراگراف میں یا کسی بھی ادبی نثر بارے میں جب آپ یہ دیکھ لیں تو پھر آپ جان جائیے گا کہ یہ کیا ہے, وقفہ ہے. جب سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑے تو وقفہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کسی تحریر میں سکتہ سے زیادہ سکتے میں ہم مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتے کا استعمال کرتے تھے. اب وقفہ کیا ہے, جب ہمیں زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑے تو پھر ہم وقفے کا استعمال کرتے ہیں. اس کا استعمال حسب ذیل موقعوں پر کیا جاتا ہے, یعنی ان سچویشن میں وقفے کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مثال دیکھ لیجئے, جملوں کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے. جب جملے میں بہت سارے اجزاء ہوں, ان کو الگ الگ پیش کرنے کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم وقفے کا استعمال کرتے ہیں. مثال دیکھ لیتے ہیں. حق یہ ہے کہ اس زمانے میں سکتے کا استعمال, جب کہ قومی تپش نما کا پارہ ہر گھڑی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, جبکہ باوجود تعلیمی کاموں کے کثرت کے قومی تعلیم کا کوئی خاکہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھ لیجئے, یہاں پر سکتے کا استعمال کیا, یعنی ایک لائن کو دوسرے سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, پھر جا کے یہاں پر آخر میں بھی سکتے کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد اگلی لائن دوبارہ سے شروع کی جائے گی. یہ ہے وقفے کا استعمال. ٹھیک ہے, اس کی اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جہاں جملوں کے اجزاء پر زیادہ تاکید دینا مد نظر ہوتا ہے وہاں بھی وقفے کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جملوں کے اجزاء پر زیادہ تاکید دینا ہو یا کوئی زور دینا ہمارا مقصود ہو تو پھر مقصد ہو تو پھر ہم سکتے کا استعمال وقفے کا استعمال کرتے ہیں. دیکھ لیجئے, آنا تو خفا آنا, جانا تو رلا جانا. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لیں, آنا تو خفا آنا, یہاں پہ سکتے کا استعمال, جانا تو رلا جانا, یعنی سکتے کا استعمال کیا گیا ہے کس چیز کے لیے, تاکید کے لیے. ٹھیک ہے, تاکید کے لیے بھی اس کا علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. آنا ہے تو کیا آنا, جانا ہے تو کیا جانا. یہاں دیکھ لیجئے, یہاں پر بھی سکتے کا استعمال کس طرح سے دو جملوں کو آپس میں کس طرح سے ان کے درمیان فاصلہ بھی قائم کرتا ہے, اور جملوں میں تاکید کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے اور کیا سچویشن ہو سکتے ہیں, جن جملوں کے بڑے اجزاء کے درمیان ورنہ اس لیے
लिहाजा अगरचे चीजाए की दर आके लेकिन और इसी किस्म के रब्त पैदा करने वाले अल्फाज आएँ वहाँ जहन को समझने का मौका देने के लिए लफ्ज़ों से पहले वक्फे की अलामत लगाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल देख लें, चूँकि निकाह से कबल ही निस्बत तोड़ दी गई और लड़की चचा से अलहदा कर दी गई, यहाँ पर इसके बाद क्या है अलामत लगाई गई, इसलिए ऐसी शादी से जो मज़मूम और दर्दनाक नताइज पैदा होते हैं उनका मौका ही नहीं आया। ठीक है, यह है वक्फे की मिसाल। ठीक है, और क्या सूरत हो सकती है देख लें, जिन सूरतों में वक्फा लाते हैं उनमें सिर्फ ऐसी सूरत में लाएंगे जब जुमले के बाज़ ऐसे हिस्सों को एक दूसरे को अलग करना पड़े जिनमें जो ना अंदरूनी तौर पर सख्ता मौजूद है। मिसाल देख लें, हैदराबाद, मैसूर और ट्रांकवर जनूबी हिंद की, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर वस्त हिंद की बड़ी रियासतें हैं। ठीक है, समझ गए हैं। ठीक है, यह है वक्फा और उनकी मुख्तलिफ किस्म की सूरतें जिनके बारे में हमने तज़किरा कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं राब्ता। ठीक है, राब्ते के बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी अलामत देख लें, जब भी जो है किसी तहरीर में ये अलामत हो तो ये राब्ते की अलामत है। ठीक है, राब्ता का ठहराव वक्फे से ज़्यादा होता है। ठीक है, जब वक्फे से भी ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो फिर हम जो है वहाँ पर राब्ते का इस्तेमाल करते हैं, ये अलामत वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जुमले के किसी साबिका ख्याल की तशरीह या तस्दीक की जाती है, वहाँ पर हम अलामत जो ना राब्ते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल देख लेते हैं, सफ़र हो या हज़र, दिन हो या रात, काम हो या तफरीह, हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो, अगर कोई नेमत है तो यही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राब्ते का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी हमें जब जो है ना वक्फे से ज़्यादा ठहराव कहीं किसी चीज़ जो है जगह पर ज़रूरत हो तो फिर हम वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अलामत राब्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं, जब किसी मुख्तसर फिक्रे या कहावत को बयान करना हो तो तमहीदी जुमले और असल मकोले या कहावत के बीच में राब्ता लाते हैं। मिसाल देख लें, किसी हकीम का कौल है, आप काज महाकाज। ठीक है, क्या है, किसी कोई जो है जब हम किसी कोई मुख्तसर फिक्रा जो है वो बयान के लिख रहे हों या कोई कहावत आप जो है बयान कर रहे हों या कोई तमहीदी जुमला या किसी का कौल जब आप नकल कर रहे हों तब भी जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए और देख लेते हैं, बकौल शायर देख लें, बकौल शायर के बाद हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। और देख लेते हैं एक और मिसाल, सच है, इसके बाद अलामत का इस्तेमाल, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ठीक है, ये है जो ना राब्ते की अलामात और उनके इस्तेमाल जिनके ज़रिए से जुमलों में खूबसूरती और रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे उनके मुख्तलिफ जुमलों और जो ना उनके अलामात के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में हमने बता दिया। और क्या है, जब दो जुमलों में से किसी की तौजीह करे मगर हर्फ तौजीह इनके बीच में ना हो तो इनके दरमियान राब्ता लाते हैं। मिसाल के तौर पर, बच्चों को तन्हाई में नसीहत करना चाहिए, यहाँ पर देख लें इसका इस्तेमाल राब्ते का, सबके सामने नसीहत करने का असर उल्टा हो सकता है। ठीक है, जब दो जुमलों में एक दूसरे की तौजीह करनी हो यानी तशरीह करनी हो तब भी जो ना हम इसके लिए जो ना इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि इस जुमले में हमने इस्तेमाल करके दिखा दिया। इसके बाद है तफसीलिया। ठीक है, तफसीलिया, इसकी अलामत यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, तफसीलिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे हो, कहाँ पर होगा ये देख लेते हैं। किसी तवील इक्तिबास को या किसी फरिस्त को पेश करते वक्त तफसीलिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिसाल देख लें, मिर्जा गालिब फरमाते हैं। ठीक है, मिर्जा गालिब फरमाते हैं, इसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया, यानी दो डॉट के बाद एक डॉट है, बाकी इज़न है। ठीक है, डॉट 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 है, लेकिन तफसीलिया ये तीन है। देख लें, यहाँ से ये इन तीन अलामतों को तफसीलिया कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ठीक है,
پاکستان کے بڑے بڑے شہر یہ ہیں، اس کے بعد تفصیلیہ کا استعمال 2 ڈاٹ اور سامنے 1 ڈاٹ، یہ باقی یہ چیزیں آپ کو جو نا ایزن کے طور پر استعمال کی ہیں. یہاں سے دیکھ لیں، یہاں سے یہ 2 ڈاٹ، اس کے بعد اس کے سامنے 1 ڈاٹ. ٹھیک ہے، کہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ کسی طویل اقتباس یا کوئی فہرست جب ہم پیش کرتے ہیں اس وقت جو نا تفصیلیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کہاں پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کسی جملے کے ساتھ اجزاء کا اعادہ کرتے وقت یہ علامت حاصل کلام جو نا یہ ہے، یا مختصر یہ ہے، یا غرضے کی کا کام دیتی ہے. یعنی جب ہم کسی جملے کا اعادہ کرتے ہیں یا جو اصل مقصد کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تب بھی جو نا تفصیلیہ کا جو نا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر جیسے ہم نے کہا کہ حاصل کلام یہ ہے یا مختصر یہ ہے. جب ہم کسی چیز کو تحریر جو نا لکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں تو پھر ایسے جو نا الفاظ کا استعمال عموماً ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ تفصیلیہ کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی مثالیں ہیں. جب ایک ہی جملے میں کئی باتیں مسلسل پیش کرنا ہوں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک جملے میں کئی باتیں ہم نے جو نا مسلسل بیان کرنے ہوں تو پھر ہم تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہیں. مثال لکھ لیں، کچھ میری روزانہ ٹھیک ہے زندگی کا حال سنو. ٹھیک ہے، کچھ میری روزانہ زندگی کا حال سنو. اس کے بعد تفصیلیہ کا استعمال یہاں پر دیکھ لیں 2 ڈاٹ اور آخر جو نا سامنے 1 ڈاٹ کا استعمال یہاں پر کر لیا. ٹھیک ہے، یہ ہے مختلف قسم کی سچویشن جہاں پر تفصیلیہ کا استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں، کسی اصول یا قاعدے کی مثال پیش کرتے وقت جبکہ ایسے موقع پر مثلاً یا جیسے کا لفظ ترک کر دیا گیا ہو وہاں پر بھی تفصیلیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال لکھ لیں، اسم وہ ہے جو نام ہو کسی شخص یا چیز کا. اس کے بعد دیکھ لیں یہاں پر استعمال کیا. پھر مثال بھی ساتھ دیکھتے ہیں، زید، کرسی وغیرہ. ٹھیک ہے، کسی اصول یا قاعدے کی مثال جب ہم پیش کر رہے ہوں تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اگلے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے. یہاں پر تفصیلیہ کی علامت یہاں پر لگا دی گئی. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ قارون ہی کو دیکھ لیے. ٹھیک ہے،